Let me introduce myself. My name is Nurvalinda Susanti Sine. I'm from tingkat 1 PPNA. I will explain the tasks given to chromosome. Definition of chromosomes. Chromosomes are carriers of genetic material found in the nucleus of every living being. Chromosomes are long or short rods and are straight or bent. Chromosomes are combs of DNA molecules that carry genetic information. Therefore, chromosomes have an important meaning in genetics. Pengertian kromosom. Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetika, oleh karena itu kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Next, DNA is a living molecule and can replicate or multiply. Because they contain DNA molecules, chromosomes can reproduce themselves. In addition, DNA is a repository of genetic information that will be passed on to the offspring. Chromosomes are said to be traits-carrying traits because the characteristics of living beings are basically stored in the DNA contained in chromosomes. DNA merupakan molekul hidup dan dapat mengadakan replikasi atau menggandakan diri. Karena mengandung molekul DNA, kromosom pun dapat menggandakan diri. Selain itu, DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetika yang akan diwariskan kepada keturunannya. Kromosom dikatakan sebagai benang pembawa sifat karena sifat-sifat makhluk hidup pada dasarnya tersimpan di dalam DNA yang terdapat di dalam kromosom. Chromosome size and shape. Cell size varies from species to species. The length of chromosomes ranges from 0.2 to 50. The diameter is 0.2 to 20. The woman chromosomes are up to 6. In general, creatures with a small number of chromosomes have chromosomes that are larger in size than those of creatures with a higher number of chromosomes. The chromosomes contained in a cell are never the same size. In general, plants have larger chromosomes than animals. Each chromosome has a narrow, ladder-looking section called the centromere. Ukuran dan bentuk kromosom. Ukuran sel bervariasi dari suatu spesies ke spesies lainnya. Panjang kromosom berkisar antara 0,2 sampai 50, diameternya antara 0,2 sampai 20. Kromosom manusia mempunyai panjang sampai 6, dan pada umumnya makhluk dengan jumlah kromosom sedikit memiliki kromosom dengan ukuran lebih besar daripada kepunyaan makhluk dengan jumlah kromosom lebih banyak. Kromosom yang terdapat di dalam sebuah sel tidak pernah sama ukurannya. Pada umumnya, tumbuh-tumbuhan mempunyai kromosom lebih besar daripada hewan. Setiap kromosom mempunyai bagian yang menyempit dan tampak lebih terang, disebut centromere. Chromosome location. Based on the location of the centromere, several chromosome forms can be distinguished, namely 1. Metacentric. If the centromere is located median or approximately in the middle of the chromosome, so the chromosome is divided into two arms of equal length and has a shape like the letter V. 2. Submetacentric. If the centromere is placed submedian or towards one end of the chromosome, so that the chromosome is divided into two unequal arms and has a shape like the letter G. Letak kromosom. Berdasarkan letak centromere dapat dibedakan beberapa bentuk kromosom, yaitu yang pertama metasentrik. Apabila centromere terletak median atau kira-kira di setengah kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf V. Yang kedua, submetasentris. Apabila centromere terletak submedian atau ke arah salah satu ujung kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan tak sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf J.
Next, 3 acrocentric. If the centromere is located subterminal or near the end of the chromosome, so the chromosome does not bend but remains straight like a stem. One arm of the chromosome is very short, the other is very long. 4 telocentric. If the centromere is located at the end of the chromosome, so that the chromosome only consists of an arm and is straight like a rod, woman chromosomes are not telocentric. Yang ketiga, acrocentris. Apabila sentromer terletak subterminal atau di dekat ujung kromosom, sehingga kromosom tidak membengkok, melainkan tetap lurus seperti batang. Satu lengan kromosom sangat pendek, sedangkan lengan kromosom lainnya sangat panjang. Yang keempat, telosentris. Apabila sentromer terletak di ujung kromosom, sehingga kromosom hanya terdiri dari sebuah lengan saja dan berbentuk lurus seperti batang. Kromosom manusia tidak ada yang telosentris. Chromosome type. There are 2 types of human chromosomes, namely 1. Autosomes are chromosomes that have nothing to do with sex determination of the 46 chromosomes in the nucleus of woman cells. 44 or 22 pairs are autosomes. 2. Sex chromosomes are a pair of chromosomes that gather. Tipe kromosom. Kromosom manusia dibedakan atas 2 tipe, yaitu yang pertama, autosom, ialah kromosom yang tiada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Dari 46 kromosom di dalam inti sel tubuh manusia, maka 44 buah atau 22 pasang merupakan autosom. Yang kedua, seks kromosom, ialah sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Chromosome structure. The general parts of the chromosomes are 1. Chromomeres. Chromosomes have taken in several places. 2. Centromere. The shape of the chromosomes is determined by the location of the centromere. Inside the centromere, there are small granules called spirules. Struktur kromosom. Bagian-bagian dari kromosom secara umum adalah yang pertama, chromomer. Kromosom mempunyai penebalan-penebalan di beberapa tempat. Yang kedua, centromer. Bentuk dari kromosom ditentukan oleh letak centromer. Di dalam centromer terdapat granula kecil yang dinamakan spherule. Next, 3. Second indentation has an important role, which is where the nucleus occurs. 4. Telomeres are the parts of the ends of the chromosomes that block the connection of one chromosome to another. 5. Satellite is a part that is an addition to the end of the chromosome. Not every chromosome has satellites. Chromosomes that have satellites are called chromosome satellites. Yang ketiga, lekukan kedua mempunyai peranan penting, yaitu menjadi tempat terjadinya nukleolus. Yang keempat, telomer ialah bagian dari ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya kromosom satu dengan kromosom lainnya. Yang kelima, satelit ialah bagian yang merupakan tambahan pada ujung kromosom. Tidak setiap kromosom memiliki satelit. Kromosom yang memiliki satelit dinamakan satelit kromosom. Conclusion. 1. Chromosomes are carriers of genetic material contained in the nucleus of every living being. 2. Each chromosome has a section that is narrow and appears like there, called the centromere. 3. Based on the location of the centromere, several chromosome forms can be distinguished, namely metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. 4. Woman chromosomes are divided into 2 types, namely autosomes and sex chromosomes. Kesimpulan,
Yang pertama, kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti setiap sel makhluk hidup. Yang kedua, setiap kromosom mempunyai bagian yang menyempit dan tampak lebih terang disebut sentromer. Yang ketiga, berdasarkan letak sentromer, dapat dibedakan beberapa bentuk kromosom, yaitu yang pertama metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Yang keempat, kromosom manusia dibedakan atas dua tipe, yaitu autosom dan seks kromosom. That is all and thank you.